Formal na nga mi-assume si Police Brigadier General Christopher Nortes Abrahano isip bagong acting regional director sa Police Regional Office 10 kon Pro 10 human gipaygayon ang turnover of command sa Camp Alagar, Cagayan de Oro City kagahapong adlaw. Si outgoing regional director Police Brigadier General Rolindo M. Sugilon gi-reassign sa Personnel Holding and Accounting Unit, Directorate for Personnel and Records Management kon DPRM. Gipanguluhan ang turnover of command ni Police Lieutenant General Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief of the Philippines National Police. Sa mensahe ni Police Brigadier General Sugilon, may pasalamat kini sa kinatibuk-ang sa Pro 10 personnel sa ilang dedikasyon, loyalty o kooperasyon sa iyang leadership. Samtang si Police Brigadier General Ambrahano mapasalamaton kay PNP Chief sa pagsalig, may pasalig nga ipadayon ang PNP misyon sa pagsiguro sa kahusay ug kalinaw, pagpaligon sa community partnerships o pagpaligon sa pakigbatok sa tanang klase sa kriminalidad sa Northern Mindanao. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa tulo lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Matanang Bayan sa Angel News Patrol Reporting.